Palunta suka ug gadgets nga wala gamita. Dunganon ta magbansya sa tanan mga sinina. Dagino ta ang refayaw pirmi abrisirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Palunta suka ug gadgets nga wala gamita. Dunganon ta magbansya sa tanan mga sinina. Dagino ta atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Ang bells Diyos lamian na umasustansya pa. Diha ang kanang lamig nga gipagitan pami. Four seasons, calamansi, mango, pineapple, calamansi. Mango, butterfly, pea, cucumber. Bells juice, para sa bells juice, bells of fresh juice. Preview. Yes, we're live. Maayong hapon, mga ka-online, mga ka-OBM. Kini ang inyong host, Angelica Labajo. No more, may hapon sa tanan na to ka-online. Yes, so makauban na po mininyo karon sa bag-ong adlaw o bag-ong live and bag-ong topics na atong paghisgutan na pod karon. O ubay-ubay gid mininyo makauban diri sa programa sa Youth Today. And sa mga naminaw og naglantaw karon sa ato ang live, welcome sa atong programa diri sa Oro Broadcast Media. Pizza Agosto 2, tuig 2022, ang adlawng Martes. So, dali lagi kayong adlaw, no? August na din ato mabantayan nga beer months na pod. So, duol na pod ang Pasko. So, yes, ubay gyud atong pag-uban karon kada hapon. So, sa toong mga ka-online diha, no? Kamusta man atong adlaw? Unta nga maayo ang dagan sa inyong adlaw karon. Yes. Again, maayong hapon sa tanan. So, sa ato ang programa karon, no, ato ang pagisgutan na ang school or school problems. So, kani siya sa tanan estudyante, no, mga preteens or teenagers. So, we all know nga ang school problems are common gyud, no, for preteens and teenagers. Part na yun na sa school life nga ang mga ups and downs sa ila, no, o biskan sa atua, di ba? Right. Ang mga problema sa eskwelahan may mong magpakita at any stage. Usahay, they go away quickly by themselves. Usahay pod kay they last longer and need some input from you or other adults. So, if imong anak na ay problema sa schools, and it's important to pick up on problems early and address them. So, kani naghatag sa to ang mga anak a good chance of getting back on track quickly. So, kung imong anak is going to school regularly, adunay positibo nga attitude on gets well sa ilang mga teachers and peers. So, your child is more likely to do well academically and feel good about themselves. They are some likely to finish school and go on to post-secondary education. So, common school problems, no? Ang ibang mga problema sa eskwelahan are easy to spot and your child want to talk with you about them.
And other times, ang school staff might contact you para ipabalo sa imo as ginikanan nga naay problema ang imong anak, diba? Sa eskwelahan. But usahay imong anak gatago og mga problema about sa ilang mga schools na sa ilang mga tago sila problema sa mga teachers or silang friends or parents nila giniingon. Nabe iba nga bata ngayon ana. So kung ikaw ga worried ka how your child is going at school, here are some things nga to watch out for para sa imong anak. So make excuses nga dili mo adto sa eskwelahan. So like daghan kaayog pa sumangil no or ma-absent ako karon kay inani maglain ako pamino gilantan ko nagsakit ako ang tiyan Or wala may klase karon. wala may klase karon niya basta ako ng blackboard. So dili magistorya about sa school or particular subjects or seems critical or dili comfortable or uncomfortable kung magstorya sila about school or sa ilang mga teachers or peers, no, like di sila ganun kasi when it comes to pag-eskwela magstorya ilang or ilang mga parents nga basta man imong kuan eskwela or nana like, It's either dili sila mag-share or mag-evade sila sa topic, no? yes, so doesn't seem engaged with school extracurricular activities or friends and peers, mga like mga kalihukan sa schools no nga dili kay kaga-apil-apil and such. So seems low on confidence. So example, moingon sila nga they are dumb or mingon sila nga dili sa yun anak ka bright pareha sa ilang friends or classmates, di ba? Wala kayo low kay ilang pananaw sa ilang self, ilang confidence. And refuses to do homework. Rarely talks about homework or seems bored with schoolwork. Dili kayo gabuhaton ng ilang mga homework no og pareha sa giingon no nga rare gud kaayo makadungog nga magstorya about imong anak sa mga homework or unsay mga kuan sa kalihukan sa eskwelahan or bored or tapulan kaayo sila ng mga buhaton sa mga schoolwork nga murag wala sila gana no or even silang mga homework dili nila ginabuhat or unsa pa na mga schoolwork. Has trouble making time for extracurricular or other activities and is getting lower marks than usual or seems to be struggling with their schoolwork. At tingala ka sa una dagko man grado ako ang anak ngano karon yung murag gamay naman kayo siya gamay na kayo siya mga kuha or yung mga grades. So mag-wonder gid ka as parents no o struggle imong anak sa mga buhaton sa eskwelahan. Talking about school problems. Talking with your child about school gives you the chance to find out kung unsay hitabo from your child's point of view kay di ba mailan ba nimo sa bata og ma-feel and makita nimo the way siya makig-istorya sa imo, di ba? And kung imong anak is having a problem at school and ikaw parents kabalo ka nga na siya problema sa eskwelahan, dapat ato silang istoryahan o istoryahan nato atong mga anak og tarong like magkalma lang kag pagstorya and carrying conversations kay kung ikaw parents ipa-feeling mo sa ila nga biskan na sila problema sa school o ginayon lang nimo sila pag-istorya nga ipa-feel nimo sa ila nga nakaka-firm sa ilang side. Having a calm and caring conversation with you will also help your child feel loved and supported, diba? Dili kay mauni nga na magud ka kay mauna na so samot agad daw nimo ang anak no. So nalaga na siya problema sa school so niya nga anak pa ka dawi mag-story sa iya so samot ra gyud ang bata. If ikaw concern nga naay problema imong anak sa school, you might be able to start a conversation by asking some specific but positive questions like for example, mutana ka, kumusta man imong school karon? 'Di ba? Kumusta man imong adlaw? Nana, okay ra ba ka? Na kaya ra ba nimo? Sa mga subject nga ganahan nimo o gina-enjoy nimo at the moment.
kinsa imong who do you hang out with the lunch today? So kamusta man ang mga assignments, mga kuan this term. So if you start a conversation about school, pero mong anak dili ganahan mo storya, it might be a good idea to prepare for a difficult conversation. So pwede ka mag-start this kind of conversation by i-reflect nimo what you think your child is feeling or raising some of things nga imo ang na-notice. Like for example, medyo manakasay mo anak, medyo down lagi ka karon nak. I wonder if you're feeling worried about sa imong school. Mga nana nga pangutana no. Like murag kasagar sa imong subject karon kay murag boring at the moment. So kamusta man? Like naitawag ikan sa school karon ingon sila nga naa kay tulo ka detentions in the last 2 weeks. So kamusta man sa may nangahitabo pangutana nimo sila may nana nga mga pangutana no, pero tarungon ra po di mo mura pong tarungon og istorya imong anak. Like another example, like nakadawat kag text from the school karon wala daw ka ni sulod. And you are wondering og asa man kagikan nung wala man day ka ni sulod, di ba? Like ingon ana nga mga pangutana no. And working with schools on school problems. So once makasabot na ka what's going on your your child at school, importante gyud nga mangayo kag tabang sa school, di ba? You can start talking with a teacher who knows your child. At primary school, this is your child's classroom teacher. At secondary school, you might need to speak with the year coordinator, or you could ask to speak with the school's welfare or coordinator. You can also talk to teachers at any time during school term. Hindi ka kailangan maghulat until a scheduled parent-teacher interview. So you might need to arrange a meeting time so that you can have a unhurried conversation. So mga teacher or staff member should be able to tell you how the school can help with your child's academic, personal, and or social problems. And your child should be able to get a range of services through the schools, like mag-counseling, diba? Mag-skill support, homework clubs, assessments by psychologists, speech and pathologists, or occupational therapists. So mo ni siya ang mga ang mga problema sa schools or mga about sa schools kung unsa pud ang mga ginaagian sa bata. So karon atong i-address of some of the most common study problems nga afflict sa mga students at any stage sa ilang education, o mga some strategies o unsaon ang pagdeal ani. So Miss Amor will take over. Laban. So, mga sa itong mga viewers, no, mag-discuss ta karon ng mga common nga mga study problems and how to deal with them according sa ato ang source. So, yes, so everyone experiences difficulties with studying at one time or another. Yes, everyone mangyud just like makaingon ko na everyone yun kay para sa ko like Right. experience mangyud kag difficulties when studying. No, and overcoming these challenges is all part of the learning process, particularly when you have a large workload. Such issues range from temporary glitches to chronic lack of motivation and low productivity. It can take what feels like extraordinary willpower to overcome these issues. But the important thing to remember is that they can be conquered with the right attitude. In this discussion, no, ato na siyang pagastoryaan. So, first common study problem is experiencing low motivation. Ako sis no naka-experience ko ani first year college ta kay kuan kay ko kanang grabe kay ko ka motivated yun mo kuan mag-eskwela gyud no gana kaayo ba nya kuan kaayo kaning nagi drive yun gigil kaayo pero pag
second year kay kanang nagkuha naman no, nag-COVID na and dito na dahil ng online classes and such na wala ang motivation dili man sa pag-inarte or unsa pero maski ako no di na ko siya masabtan no like kon gid like luya nga unsa Mas makawala gana, di ba, ang online class. Na luya wala kay motivation dili pareha sa una and stuff. So Kay kagabuhaton sa katong face to face pa, di ba? Mga busy kay ka ato nga person, di ba? Even ako gani adto na, di ba? Dagan kayo mga buhaton or bisag inana man ganing kay pero daghan kayo sa imong palibot mara kaga ka motivate gyapon ba? right. Ang expectation pa dato no siguro isa sa reason nga nung low ang motivation is tungod kay nag-expect nga all throughout college life kay ma-experience kita na pero all of a sudden no nag-new normal ang nag-new normal ang world so medyo unsa man ni so mo to siya. Low motivation is one of the biggest problems you may have to tackle during your education. Without sufficient internal drive to achieve, getting through the sheer volume of work needed to gain your qualifications can feel impossible. So, key to understanding low motivation is to figure out the reasons behind it. They're not necessarily the same reasons for everyone. As what I've mentioned ako, for me, sa ko lang tong experience nga katong pag new normal. So, ang uban po, dapat sila uban reason nga nung na low ay hang motivation. So, low motivation may be experienced either for certain subjects or across the board. Some of the common causes include you are tired and stressed with too much to do. So, pag sobrang nakakakapoy, no, sobrang nakaka-stress, mura kag ma-burnout, so, mawalan ka gana. So, dili magpalabi, guys. Sakto lang. Ka-feel ba gyud ko na dagan kay buhaton ba? Mara na stress out. Mara kabalo nga dili kayo maayo adlaw karon kay di ba pag lahat naman gitong satisfaction nga nahuman ra gyud nimo ang mga school works or whatever, Right. di ba? In my case, no, kanang kuan no girl, taas na kayong listahan sa to-do list. Ang ending Yes. kay walay nabuhat maski isa. Kay sige nalago na una. So, manina ko. So ako muna pag-start, so ako magsugod ani nga daghan kaayo, di ba? Diba iba katong especially katong pandemic, di ba? Nga daghan kaayo na mga students nga problema kay tungod kay daghan kayo ginahatag sa ilang mga instructor or teachers nga mabuhatonon, di ba? Especially katong mga college students. Right. So, kung ano, and then there are other more interesting things to do. So, low ang motivation kay mas nalingaw na sa uban butang. Let's say, for example, instead nga mag-study, Magsigig Facebook, magsigig phone, magsigig Magsigig ML, TikTok, YouTube, sa pa nilang mga social media. Grabe na bang social media karon, di ba? So, Sige na lang gitagtan-aw permit sa itong mga gadgets or phones. Lagi na lang ato di na nato nabuhat atong mga buhatunon kay magsigira tagkuan cellphones. So, gaunahon ang lingaw-lingaw instead sa responsibility. Right. Then another reason is you find the subject boring or don't enjoy it for some other reason. No, for example, na kay subject sa eskwelahan nga wala kay dili ka interested, feeling nimo kay boring siya. So, maka-low siya og motivation. Na ba kay pinaka-least nga favorite subject? Ako? Actually, wala mo kay kuan favorite subject. Marag, wala lang. Wala po kay kanang dili ganahan nga subject. Of course, math magino kong kuan. Dili gud pinaka-dili. Hate nga kuan subject, di ba? Ambot na kong kitatanan pero mostly bila ang ban kay. Mungay ko ang kurso kay walay math. Pero actually kay magnam siguro gyapon ang math. Siguro mawala ang math. So, mada na siya, no? And then another one is you don't like your teacher for a certain subject. So, another reason daw ni siya, no, para malo ang motivation sa isa ka student is if dili sila ganahan sa ilahang teacher. No? Like, maka-experience pa kayo nga ni sis nga wala kay gana ng wala kay gana mo sa high school, marag na kay dam gatoy teacher na mga marag seryoso kay pa niya gabi ka stick to pud ba. Di mo madala gid ka nang binuang bito or kuan na sulod gud di mo mahadlok bitaw gid ka so marag
inana nga kuan kay medyo di kay nimo bet nga Right. nga kuan. Ako dili na ko ganahan pag kuan like isa ka teacher kay pag hinay kan tingog tas kanang like sa high school i-assign man ka sa muling kuranan di man ka makapamili nga dito ko mulingkod. So for example katong ako sa pinakalikod migi palingkod tas hinay kay siya tingog. So di ba like ma'am Hinay loud. di mo dungog. math pagid nga subject no so murag lang sound man ni. So nga Pero na. ba't kay bisag dapat maminaw biya gid ka every minute, every seconds kay nalang kay ma-miss out nga wala ka dungog kasabot kay murag di na gid mo sabtan at unsa gyud ang kuan kay lahi bang mat. Right. Tapos isa pa sa dili na ako ganano, kanang dili ni mo ma-approach no, imbis mag-approach ka, kay mga nakay i-clarify. Dili approachable. Oo, nakay i-clarify or nakay questions. Kay Unsa pag pa mangutan na na. kay unsa man ka kay na Kasabaan na noon, kasabaan na ano? noon ka. Dili na namin mangutana, hindi namin mag-clarify sila. Mas maayo ba gyud nang magsig pangutan og mangutanan no kay mo ba nang tinud nga mga bright. Right. Kanang mangutana gid unlike sa kanang wala ka kasabot niya wala lang mangutana kay mahadlo ka or maulaw or nana. So nga na lang nga wagi ka kasabot mo sugot ra kay nana. So, kung ano, hopefully, no, tanan teachers ba kay approachable and kanang kuan, make sure nga, Magulan ra pud. kasabot po daw mga students. And sa mga students po, ayaw po mo ka basta-basta kawalog motivation. Kuan yun, if wala yung masabtang, dulan yun ninyo. Bahala siguro kasabaan ka basta kay ma-okay lang na ang imuhang kuan. Ang imuhang grado sa nga subject. Right. And then another one is you have other things happening in your life, meaning studying doesn't feel important right now. So, nakoy mga na-remember, no, sa una, no, like, kanang kuan, like, mga friends na ko nga kanang kuan, gabanda sila, ba, kanang drum and bugle corps. So, pag ting competition or ting parade and such, kanang medyo dili na kay ka-focus sa kuan, no, hindi na kasi sila ka-focus sa ilang academics. Kay dito na lang sila kuan, mas nalingaw na sila mga extracurricular. Extracurricular. Yes. Mas pa ba yung uban ko ni? Like kana pong uban nimo kanang mga friends or classmates nga na mga other nga mga ganap sa outside, like for example, sa ba? Like mga competition or let's say dance competition baka or nag-pageant baka ha. So gakakuan yun, no? Gakaligsan ang academics and tungod kay lingaw kayo sila dito nga area, wala na kayo sila motivation sa ilahang academics. So, isa na siya sa mga reasons. Another one is, you're not in the best of health or not sleeping. So, if wala kay tarong tulog, of course, dili kayo ka makafocus and makawala siya og motivation. And another one is, kung sigag sakit, no? Isud-sad saan mo pag-focus sa imong pag-eskwela. So, ano mo pag-focus ana nga lesson. Hindi So, ka ano mo katarog paminaw, di ba, kay kagibati. So, ano mo pag-focus og tuon kung lain nimong paminaw. And, maski gusto nimo, no? Tungod kay mo, ang physical health is dili gid okay. Mawala na lang kaugana kay kuan. Again, dili ka okay. Sorry ka na. Nag-comment si Marian Johnny Cago. Pa-shout out daw siya. Shout out kay Miss Marian Johnny Cago. Siya huhu ka mga gwapa ba uy. To ang banggitan nga anchor woman dire, no, tong ni Agi. Sa to nga mga bulan sila nagkaan dire. Nag-host February ba? mga around kuan siguro no last month. mga January to March baka ha. Mga February or March. Makita gyapon ninyo ang ilahang mga kuan guys, ang ilahang program sa ato ang Facebook page. So again, shout out sa muang banggitan nga gwapa nga host na si Miss Marian. And Shaira Galyan. Yes. So going back sa discussion, no, last one is you're worrying about failure. Sobra na ka-overthinker bang ala basin makuan ko. Si tawag ani. Mabagsak ko wala basin kasabaan ko sa akong parents wala basin ni nani nana.
Kanay kog absences or unsa ba? Or ana. Nawala na nun ng motivation. Or like, na ako yung mga kaila sa una, no, classmates na ko before sa college nga, kanang, dagang kibuhaton, tapos, dili pa maningon nga deadline, pero kanang, medyo taas-taas na ilang apasunod ba? Nangawala na nagana, wala yung nanlilihok yun. Imbis na ba nga na, sige na, kay para makapasa ka. Ay na lang, hindi na lang yung magpasa. Noon sa naman noon. Diba? So, Kung kaya pala, kuan, kamot lang yun, makapasa, diba? nawala na noon sila o gana kay dagan pa kay sila kuan no, imbis na apon tay chance no. So mo to siya guys. So do you recognize any of the problems above in yourself? So again ako nakarelate ko ato nila kamon tapod siguro kita mo gid siguro tanan no makakuan tag mga examples ato nga mga reasons. So unsa pa ba? We'll address many of these issues as we discuss specific problems one by one in the rest of this article, so as well as taking specific steps towards overcoming these possible causes. Putting together an action plan for tackling low motivation also means figuring out what motivates you. For example, is it the satisfaction of completing a task? Kani relate yung ko ani na 100%. Kanang kanina po siya guys is reasons para ma-motivate ka no. So bitaw kay kanang kuan. Ako motivation gid kay kanang feeling masatisfied ka pag humani mo sa Ako, nga na mangyapon ko. no. Like lahi imong adlaw, like kay murag happy kay ka, murag malipkuan kay ka nga murag nakuan nimo ang kuan, nahuman na nimo imong mga schoolwork or even sa mga problema sa schools, di ba? Lahi imong satisfaction nga imong ma-feel. Or like for example, like kanang kuan lang, kanang task lang no. Malimpyo sa kwarto bay kay gubot kayo. So pag man imong kuan kay magtsala ka sa feeling ba? Kanang satisfaction nga imo siyang nabuhat, productive kay Right. ka ana bitaw. And then another example is good comments from teachers. So ma-motivate ang student no pag kanang Kasi ganang students maingon nga, uy, kanang mahi kay kalagi na dako kay kagkon, di ba na nga na mga ikaw ganan may kay nan kag ano mga good comments. Mga good comments kasi Right. mga teachers or Oo, even sa uy. imong parents baka ano, Or classmates. classmate and friends or what. So, that's another reason para ma-motivate ang student. And then another one is being perceived as successful by your peers or parents. So, as what we've mentioned kaganina, no? If ang ilang perception sa imo kay successful ka, siguro, not in a negative way, kaya ang negative ba na nga part kay ma-overwhelm ka or like, makuha na din ka, ma-pressure. Pero ang positive side, ana, is siya lang ilahang pag-perceive sa imuha kay para sa ilaha you will be or you are a successful student no, so makadugang na siya motivation. Right. And then another one is short-term rewards such as a chocolate bar after a study session. More common is siya sa mga siguro mga younger students no, like siguro elementary, like for example mo siguro ang i-bribe ang imuhang anak na pagkuan dapat taas imong grado kay para palitan ta kag kuan sana all. Kay kag kuan. Sana all kay palitan kita ani kay paningkamot niyo ha, dapat dagko kay kag grado na pa ibang parents nga na dili ka tagano. Mga ngana nga mga butang. So isa na siya sa reason nga ma-motivate. Ayaw lang tong kuan no. Pag mabagsak ka bunalan ta kayo ng negative kato ra positive na pag Samot kahadlok. na pag makuha niya to yung imuhang challenge na siya prize. So, mo na siya na, isa na siya sa reason nga ma-motivate ang student. And then another one is long-term success. Example, top grades and a place at your university of choice. So, isa sa motivation daw sa mga students is kanang pang long-term gid no? Like, imong hunaw-hunaw gid na. Dapat makuha gid ako ng mga required nga mga grades para makasulod ko aning specific nga university or college or like mo-graduate ko kaning nga university or college para kuan as a summa cum laude or magna cum laude na. Grabe no. Like naas lay mga long-term nga mga kuan ba nga mga sweet tawag ana long-term nga mga vision gusto sila nga kaning mas successful sila
when kaning after graduation, no? So isa na sa reason. Isa sa reasons para ma-motivate ang students. So, when you know what's behind your low motivation and you've worked out what will spur you on to achieve, you'll be in a better position to tackle your problem head on. The other tips in this article should be of use with this, as many of other problems we discussed here have some sort of motivational problem at their root or are what causes it. So another problem sa studying is there are too many distractions, no? Kaya yung mga distractions, no? Dagan yung reason gyud na ma-distract gadgets or like relationships, baka barkada baka ha or uyab or sa family baka ha, no, napakay problema or like atong mas makakita sila mas interesting na sa mga hobbies bitaw nga mas interesting, mas dito ga focus ang ilahang time, ang ilahang Right. ang ilahang si tawag ani ang ilang motivation instead nga sa ilahang studies, no? Dagan kayo reasons para ma-distract ang isa ka student. So, again, here, as what we've mentioned, social media, friends, phone, television, video games, and outings all have a part to play in wreaking havoc on students' ability to focus on studying. If you feel your productivity is suffering from a multitude of distractions, it's time to change your working environment to one more conducive to studying. So another problem sa studying is you have difficulty concentrating. So there are reasons para mag-cause of difficulty in concentrating, no? Even when you've eliminated distractions, concentration can still be a major issue. It's not just possible but common to lose focus and experience a dramatic drop in productivity. We're probably all familiar with the feeling of sitting in front of a blank page, staring at it, unable to begin, our mind wandering. Procrastination is a symptom of lack of concentration. So, procrastination, no, magsige na lang, unya na, ugma na lang, Pag yung sige, daghan kayo nahurot ng ugma na lang, niya, pag yaman nabuhat. Tomorrow na, because tomorrow never ends. Charot. Tomorrow, sakto yun, tomorrow never ends. Ugma na. Ugma maka so today, dili ugma gani. So, if you find yourself constantly checking Facebook or texting when you know you're meant to be working, it's a sure sign that you need to be taking steps to improve your concentration levels. Like low motivation, difficulty concentrating can be caused by a number of problems. If you're unable to concentrate because you have something on your mind, you need to try to clear your head before you start working, else it will hinder your productivity. It may help to write the problem down on paper. Maka-help daw no kung like kaning isulat nimo yung mga problema sa paper, mag-diary ba ka or unsa ba? Or to talk to someone about it, which is common, no? Like friends or family members, igsoon baka nimo kung close mo. Right. Going for a brisk walk or doing some exercise may also enable you to get it off your chest before you try to start work. So if it's a bigger personal problem, talking to the school counselor about it may help get it off your chest or help you see the problem from a different or more manageable perspective, no? So kung na may guidance counselor sa inyong school, try to talk to them. Or if awkward or na para sa inyo, like di mo comfortable ng idea, again, pwede ka magsulat sa paper, pwede ka mag-storya sa mga friends or family members, or pwede ka pong ka go for a walk or exercise and such, no? Dagang ways for you to clear your head. So another possible reason for lack of concentration is that the task in front of you feels so enormous that you don't know where to begin. So pag feeling nimo nga dako ra kayo ang gipatrabaho sa imo or lisod ra kayo, for example, buta to grade 6 pa ka, no? 6th grade pero gipa case study na ka. So wala nga motivation. Grabe sa ng case study.
Mawala Huwag ka sa may mga motivation. anong kuan ano mo estudyante nga inana ang gihatag sa imo. So pag feeling nimo kay dako kayo ang trabaho nga gihatag, wala ka balo asa ka magsugod. Right. So a good way of combating this problem is to break the task down into smaller, more manageable tasks. So one step at a time, no? For example, rather than putting an entire essay on your agenda, divide up the tasks into smaller, more easily achievable goals and such. So, moving forward, another problem we have about studying or like study problems is you have difficulty remembering facts and figures. So, sa mga students yan ng mga limtanon, kuan ko ni sa una. Kuan ko ni sa una. Inani ko sa una, pero ga-apply ra siya sa math nga subject. So today, no, gets na ako pagka maun sa ganito. So ganito nalimtan nun di eh. So a common complaint among students at any stage in their education is that it's difficult to remember all the information necessary for answering exam questions effectively. So information overload. Naiban students naiban teachers like for today mag-discuss sila ng topic then bang surprise exam. Hopefully nga dili tanan recorded na may uban ko na. May ibang maka-study, wala ka ready, diba? Don't worry, dili man recorded. Napayuban nga i-record yun. Mga kuan kaayo ba? Mga kuan kay mga sini terror kaayo. Mga terror. Or like kanang lagi as what I've mentioned, no, information overload. Tapos kanang dili tanan ma-remember gyud sa students. So naisay nga makakause na siya og low motivation or like makakause siya og kanang problem sa studying, especially no kung multiple subjects ang imuhang exam ana nga day. Ang par ni sa katong mga wala aga online class ha. Wala ka Online class experience. kay bayit, dali ra kayong kuan kay nara sa balay, so pwede na ka magkudigo, na Google, na Si Google Google, browser, maduulan ni mo per me. mga files na ipang save sa inyong mga classes. So, actually, kaya na siya, no? Gabi siya, ang online class pod kay, nagdala pod siya og advantage para sa mga student. So, which means nga, mas lisod yun ang face-to-face, no? Kay, moto siya, pagting exam, wala yun kay maduulan yun. And, dili magduol sa classmate, yun sa kitong kuan. So, this is difficult enough when you're only studying one subject as at university, but when you're studying numerous subjects, as what I've mentioned, no, what if ana nga day kay multiple kabuk inyong exam, so pag information overload, mga limta na ang uban, and gamay ra ang ma-answer unsa baka, so isa na siya sa reasons sa study problems, no? Learning things properly in the first place will help your recollection come exam time. So, kuan pod, no? Advice lang, char, bitaw. Sana online pa-advise si Mayor. Kaning, ayaw kayo mapagsayag sa inyong memory. It's much better nga. Kanang, magtuon gid mo ayaw gid. Para kuan ba, stock knowledge. Dili kay, remember ni, unsay kito giingon ni kuan na to nga di. Unsay kito kung gibasa ka ganina. Kaya wala mong kakabalong, mo na lang kayo nag-memorize na lang ka, so much better gid na. Masabtan gid mo ang core gid, ang point Lahat gid naman anang masabtaning mo no kay di na ka makapangutana ba kung unsay Right. mao ni mas maayo man ang ikaw mismo kabalo kung sa nang sulod-an na. So, if you really struggle to retain the necessary information, learning to utilize a few memory aids may help. So, another study problem is you don't enjoy the subject you're studying. So, dili man kita makapili og dili lang sa Philippines, no, like sa high school nakakuha naman gid na siya sa curriculum ano yung subjects nga kwaon, di maka pwede mo na di ko magkuha og math, kapwede mo na di ko magkuha og chemistry, di ko magkuha og Lisod man pud niya physics. di mo na akwaon, di ba? Naka-curriculum na gid na siya pati sa college, no, depende sa imong course, like for example sa mga mass communication, like di mo may makabuot nga kuan to ng kuan B, mathematics,
Like mascom gani mi para walay math pero naa malagi gyapon general education nga mathematics. Dili gyud no. So that's out of your control. So at some stage in your education, it's inevitable that you'll encounter a subject that you don't like, whether it's because you simply find it boring or you feel you're no good at it, or it seems a pointless subject that you won't have any use for long term, or you have an active hatred for it. Such a dislike can have a big impact on your success in this subject. No, feeling ni mo kay kuan, dili siya makatabang. No, kanang like para sa kasaw na magreklamo ko. Ngano gamitan ba din akong linear equation kung mamalengke ko? Mo na ko. Lagi. Napaibon nga na ano nga mga istorya ba? Lagi, Magamit ba rin sa kung pagpanarbaho puhon? No. So, not liking the teacher of this subject or having an uninspiring teacher can also lead to a dislike of the subject itself. A change of mindset will be necessary to overcome this problem. So, change just sa mga mindset. You need to be able to see the bigger picture and how that problem subject fits into it. For a start, you don't want a bad grade, and you'll have to explain. No. Change yung mong mindset first of all. Ibutang nyo lang si mong mind, dili ka gusto og bad grade na. Kailangan pa ni mo explain anong nakakaibagsak. So, mura siya ka nang ipugso na lang ni mong self, pero at least, ang iyang result is for your advantage. Another one is you'll need good marks across the board if you're to get into the top universities. Keeping this long-term goal in mind may help, but more immediate inspiration may be found from contemplating why we study this subject. So, katong mga long-term goal can help you change your mindset, pero more importantly, mas maayo gyud na mag-contemplate ka nga hunaw-hunaw gyud mo nga nang kailangan mo gyud ako ni studyhan. Sige ba na to di gini mo siya magamit on a daily basis, but it's much better nga madugangan ang imong learnings kaysa na kay opportunity nga makatunan na per dili pag yun ka. Yes na lang. Okay. Boy estudyante man gyud na siya. That's No. life. So, if you dislike the subject because you feel you're not very good at it, perhaps a bad grade has put you off, the answer may lie in becoming more confident in this subject. No? Sa una, sa high school, again, math yun ang gina-example, no? Dili ko confident. I hate math. Dili na ko siya favorite. Pero, during college, kailangan lagi ka na kay confidence sa mong self na kaya ni mo. And, Right. good thing pod no nga arangan po nung grado sa math sa college na nga koan. Ako, karon pa ko Nag-college nagkuha na. og kuan. Laban si May. So, Pero okay ra ba yapon? you could devote a bit more time to getting better at it, and you might find that you start enjoying it more. You'll find more advice on mastering subjects you dislike in our article. So, sa kuan na ni siya. Article. And then another one is you lack the right resources. No? This is arguably the easiest problem on this list to fix. Academic success relies on having access to the right resources, whether that's the necessary books, equipment, a teacher to talk to, or anything else you need to learn effectively. If it's books you need, ask your teacher to recommend some so that you don't inadvertently take your learning in the wrong direction. I-discuss na ko ni siya in a more personal manner, no? Kaning you lack the right resources for there is a Philippines, no? Dagan ta mga students nga struggle, no? Like isa na siya sa problems good sa studying ko ng financial problem. Wala ba kay plate, wala ba kay balon, or Lusod kay ang financial problem yun kay makadaot kuan gyapon sa pag-eskwela ba kay kaayo. Ito anong pag-eskwela wala kwarta, wala kay plate, wala kay pangadlaw-adlaw kuan balag di lang kay nga dako kay kag allowance, pero at least naa ba, Right. di ba? Or like walay pang tuition, or walay walay budget para sa project, or like unsa pa nang mga gastuhonon diha sa pag-eskwela, no? So
If you lack the right resources, maglisod jud ka og eskwela or maglisod kag paskwela sa imong anak or igsoon baka ha. And also another example no is katong nag new normal na katong during pandemic no, lack of resources, walay Android phones or walay pang load, walay wifi or walay signal sa ilang lugar or unsa na lang nadaghan yung kayo kaan daghan kaayo example ning lack of right resources no. So naam po'y kuan naam ga-provide man po lang uban institutions and governments sa ato ang mga students na ganito yung mga universities nga public na no. Like kuan ay naam gyud siya pero ang like for example USTP di ba public naman ang USTP Oo, public na. and libre ba na ilang tuition diha O, government naman na tagay pa na. no. So dapat yung uban po ng mga students sa kapaningkamot on their own nga scholar sila. It's either academic, sports, and such, no? So, kuan ang yun, aside sa mag-rely ta sa help sa uban, i-help po nato itong mga kaugalingon para, para kaning mas successful ta in the long run. And also sa mga parents na gapaskwila diyan, no? Paningkamutan ang gid nato nga, nga makahuman itong mga anak wala man na sila nag-demand nga ipanganak sila no, which means si mo gid ang responsibilidad nga tagaan sila maayo nga future. Right. And the last one is you struggle with time management. Naulo na doon ko. Feeling ko maka-story yun. Nag-isig kalit. Anyways, studying at any level requires... Nakagisig ka lang, nakarelate dahil na. Nakarelate dahil. Matik. Matik. Studying at any level requires good time management. And if you find yourself struggling to meet deadlines or you feel overwhelmed with Pero siguro work... about kung sa schools like nana. Kung magid ka siguro gid. Kanang on time gid, di ba? Unlike, hindi ako mag-check ka. Or you frequently end up having to stay up late into the night to finish off a piece of homework. This is a sign that you need to work on your time management skills. So, on time management, no, if conscious pa lang ka as a student sa imong time management, it will help you in the long run, especially kung may mo na kang employee. Kay, if i-train mo kaugalingon to be conscious in terms of time management, kuan gid siya, it will come as a second nature na lang sa imong no, like kuan gid ka always na gid yung ka on time. Para na sila no, if you're on time, you're late. So dapat you're early para you're on time. Grabe na jud. So mao kato siya ang mga common Denominator. common study problems Yes. sa ato ang mga students. Is supporting preteens and teenagers with school problems at home. So while you're working on problems with the school, ang imong anak needs your loves o imong suporta, di ba? So, praise your child for effort. Dili lang sa success, no? Ipabalo nimo sa imong anak nga proud kaayo ka sa ila for trying hard at school. Whatever man, kung pila baka nga kuha sa ilang grades or what. And this will teach your child to try new things and to keep going if something is hard. Mas magpursigido ang hinuon ng imong anak no nga buhaton ng mga butang kung unsa man ganang iyang mga na-fail or nabuhat no kung mao na imong gina-pa-feel sa imong anak. Celebrate your child's individual achievements and avoid comparing your child with peers or siblings. Kaya nabigay uban parents nga gina-compare gyud, di ba? Sila magsuon or awato nimo si kuno may pasikuan kay inana nilalahi betag puan. May pa mong ate or mong manghod kay gatarong og eskwela ikaw. Sige ra kag pangbarkada et cetera. Yes, so wala bita kabalos sa kuan sa gidala-dar gibit sa iyang huna-huna sa imong anak, di ba? And let your child know that learning and education are important to your family. Like magstorya ka about school in a positive way and taking an interest. O tabangan nimo sila sa iyang mga homework, of course.
So, minimize the effects of school absences. So, if yung mong anak kailangan mo absent more than just occasionally, pwede mo i-ask ang teachers kung unsay kailangan i-catch up niya sa school, like sa lessons or mga assignments and such. So, ug unsaon yung pagtabang or by asking kung pwede ba niya mabuhat kung unsa iyang mga na-miss out sa schools, di ba? And mangita kag mga interests ug mga activities outside schools nga imong anak is para ma-enjoy niya. And taking part in extracurricular activities, getting a casual job. So makahatag og joy sa imong anak, no? And keep them motivated and help them to succeed at school. So kuan lang no kanang advice lang. Sa advice. So, ikaw sa nag-advise. Katanay mga problema sa schools, especially sa pag-eskwela, no? So, talang mga kuan. Normal naman yun na nga sa to ang mga students kaya naagyo yung mga difficulties o mga struggles sa to ang pag-eskwela. But then, kuan lang yun, di lang yun mo surrender, no? Kung naman ganit kayo na-fail sa imuhang life nga connected sa imong pag-eskwela o na ba kay naagian nga wala ka nagtarong o pariwara ka sa una sa imong pag-eskwela. So kuan lang gyud kanang padayon lang gyud. Just continue studying kay dili pa man gyud ulahi ang tanan, no? Para mo padayon ka sa imong pag-eskwela. Og makabuot ra pud gyapon nimo ang imong gusto makabuot, di ba? Na always lang gyud ta mangayo og guidance og mangayo guidance sa Ginoo og mahimo tag mamaayo og ang mga problema nga atong mga gina-encounter sa ato ang pag-eskwela. So just believe in yourself and anything is impossible, no? Anything is impossible. Pagtarong niyo. Right. Anything is possible. Anything is impossible. So, stay positive. Stay positive lang yun. And stay fighting, stay brave, stay ambitious, and stay Right. focused. And stay strong lang yun. Ano lang. By the way, dili negative ang being ambitious, ha? Kaya uban biya kay pag ambisyosa, ambisyosa, negative kayo paminahon, pero Dili na naman yun na, di ba? Ambitious na, pero dili ka ng... in a good way. Yes. Dili nang kanang kaano ka manakit na kaglaing tao para lang gyud kanang mauna ang imong kaano. Yes, so nakaidungag or mata siya. Yes, ako idungag before we end today's program, no. So kani siya is kaning kuan lang mga public opinions nato about what are your struggles in studying and how do you solve those problems. So muna siyang question, and according to Lauro Andrea, I had no problem studying when I started to see concepts and whole ideas instead of just words, no? Pag feeling man gud nimo kung mag-study ka, imong kakakita ka puro ra mga words. Of course kanang like wala mo sulod sa imong mind or like dili nimo siya ma-absorb. Pero once you understand, as what we've mentioned kaganina, once you understand the point, ang point ana nga topic, ang point ana nga say lesson yun, yung pinaka-core, as what Mr. Laura Andrea said, I started to see concepts and whole ideas. And then going back, if somebody just showed you go without knowing it, will be a rich Bavarois dessert sauce. You will not enjoy making it. The same applies to learning. Go for concepts. Concepts have narrative structure in it. Look at everything as a story, and learning medical cases, legal cases, and even technology becomes easier. So, another one is from Shay. My eyes may truly be reading, but my brain is thinking about other things. Nga na gabase mong mata pero ang imuhang mind kay kuan. Hala na unsa nakato si kuan. Hala unsa kay issue karon sa kuan. Unsa nakatong issue nilang kuan. Na. So I read out loud and sometimes record my reading to play back and hear again. That can help.
Also, if I'm having a hard time understanding something, I'll Google the topic to find information that explains it better than the textbook. So, if naay learning materials nga gi-kuan sa inyo, nagi-provide sa inyo sa inyong teacher or instructor, and if dili kay ninyo gets, wala kanyo nasabtan, pwede na po mo mangita og laing resources online. And then another one is from Adri Wing. I am not boasting. Studying is the easiest growing up duty. No problems. Just pay attention in class and research on weekends. Taught this to my children. Both graduated well and have good careers. Another one from Alon Amit. I am not amazingly good at maths, so it is obvious to me whether I can solve a problem or not after 5 minutes. How do people spend hours on problems? How do people spend hours? Yeah. One of the bad misconceptions people have about math problem solving is that it's a mechanical process. Either you know which algorithm to follow, in which case just follow it and be done with it, or you don't, in which case there's nothing you can do. He's talking about mathematics na subject, no? So you're not to blame for thinking that. This is probably the most common view of what mathematics is about. So, do they try different formulas? No. Solving math problems isn't about scanning your gallery of formulas and checking if one of them fits. Had that been the case, you're right, it would have taken minutes to identify success or failure. It's never the case. A question to be solved with a formula isn't a math problem. It's a chore. It's more of like advice in no, about mathematics subject. So let's move forward na dayon sa uban. I think, Ano sa man sis? wala. Huh? Anyways, so mao to ang uban. Kuan ang uban magudiri kay related na siya sa mathematics na subject, no? So, nakay-consist, I'm sorry, dili mo ko sa microphone. Nakay-kuan mo nga advice gamay Like lang. sako for kaning School problem. yeah, study problems. Siguro no, as a student myself, naka-try na ko before nga nag-quit ko kay mga problems lagi nga na and stuff. And then nag-move on na din ko to having focusing on my career no as a BPO employee. Then I just felt lang yun na like naikulang. It's because since bata pa ko na implant na gina sa akong mind yung graduate college, no? So Yes, me too. so mo to nga pag-quit na ako, tapos nag-move na lang ko, nag-focus na lang ko sa akong career. Ma-feel gina ako nga kulang. So feeling na ako maski asa ko moadto, maski asa ko ilagpot sa world, dili jud ko okay kay wala na ako'y unfinished business ba, so nibalik og eskwela, and then pagbalik na og eskwela, it doesn't mean nga smooth na dayon, daggan gyapon kayo problems nga niabot, pero it's a matter of it's a matter of decision making, unsa pa ba, like kung unsa gid ang imong gusto, especially kung napakay opportunity na na siya, i-achieve na siya, then achieve gid unsa pa na nga mga opportunities diya, unsa pa na mga ways para kuha lang na nimo. Ayaw yun pagpadala sa kanang si tawagan ni. Ayaw pagpadala sa current nga situation, no, like kuan man kayo kaning sini kapoy naman kayo. Kuan na siya, temporary na siya, maka-move on na kada nga situation. Pagkakuan pagkasunod ana lahi na po na nga problem, padayon lang gyud. And last thing is, so na-realize gid ako na asa naman ang 4 years nga kanang hago sa kuan lifetime nimo nga kaning satisfaction. Mas pilion na lang na ako nga makapuyan ko og kuan, like pilion na lang na ako nga mag-struggle ko for 4 years kaysa mag-struggle ko for the rest of my life, no. Tinuod. So kuan na gyud, padayon na gyud ta mga students, and laban na gyud ta.
Right, so og ko to ang programa no, anta nga naamoy natunan sa mo ang gipangisgutan karong hapuna labi na sa ato ang mga kabatan-unan diha. So, time check, it's already 5:39 in the afternoon. So, salamat kayo sa mga naminaw diya sa atong mga ka-online o mga ka-OBM. Seryoso, kayo sa to ang no closing spiel. Anyways, don't forget to like our Facebook page, share, and subscribe. So, mga ka-online, magkita-kita na punta, sunod og mag-amping kita kanunay. God bless us all. Daghang salamat.